अस्सलाम वालेकुम। फ़कीर सिकंदर अली आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम एटम बम पे बात करेंगे। जब अमेरिका ने एटम बम बनाया तो उसने जब जापान पर इस एटम बम इस्तेमाल किया तो एटम बम से इतना नुकसान हुआ इंसान ज़ात का, परिंदों का, जानवरों का और पौधों का, ज़मीन का, फसलों का, सारा इतना नुकसान हुआ कि इंसान ने देखकर इंसान की आंख शर्म से झुक गया। तो इतना जुल्म कैसे हुआ, ये एटम बम से नुकसानात हुए। अब मैं तुमको बताऊं तो 1400 साल पहले एटम बम जब बना था तो वो किसने बनाया और वो एटम बम कैसा बना था, जो एटम बम किसी और चीज़ को नुकसान न देवे, सारी कायनात को नुकसान न देवे, सिर्फ एटम बम जिसको मारना है उसको मारे, न जरी जीत को नुकसान देवे, न ज़्यादा जानवरों को, न फसलों को, न ऐसे। आओ तो मैं तुमको बताऊं तो ये कौन सा हिकमत वाला था और कोई किसने ऐसे हिकमत दाना इसे ऐसा एटम बम बनाया, तो आओ मैं तुमको बताऊं। दोस्तों, 1400 साल पहले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से पहले एक एटम बम तैयार किया था, जो हम सिंधी में उसको बुलोर और चिता कहते हैं, उर्दू में उसको बैंटे या बैंटिए या गोंटे कहते हैं। वो जिसको इतने थे, जो इतने उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने यूरेनियम से वो हज़ारों के तादाद वो बैंटे बनाए। जब अबरा बादशाह ने खाना काबा को पर अपने हाथियों के लश्कर से हमला किया, खाना काबा को ख़त्म करने के लिए, मिसमाल करने के लिए उसने हमला किया, तो उस दौर में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया। और वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के जो लश्कर थे वो थे ऊँटों पे और उसके थे हाथियों पे। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो यूरेनियम से बना हुआ एटम बम जो बैंटे के जितने थे इतने थे, तो वो जिसको मारते थे तो वो सिर्फ एक आदमी को लग कर और उसके हाथी से लग कर फिर वो ज़मीन में जाकर घुसता था। एक आदमी के लिए एक एटम बम, एक आदमी के लिए एक एटम बम, एक आदमी के लिए एक एटम बम। ऐसा हिकमत और दानाई से बनाया थे जैसे ज़्यादातर नुकसानात न होवे, सिर्फ उसको लगना चाहिए, जिसको हम उसको लगाते हैं सिर्फ उसको मारना चाहिए, उसको और वो जो जानवर पर सवार था उसको ही लगना चाहिए। दोस्तों, ये कुरान शरीफ में आयत फील में कहा गया है, जहाँ अल्लाह सही ने बोला है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैंने तुमको तुम्हारी किस तरह से मदद की है और तूने नहीं देखा था तो जब हाथी वाले कौम को हलाक किया था, ऊँटों वाले सवारी वाले ऊँट को अबुल कहते हैं। तो ये सिर्फ एक को ये अबाबिल जो आया है लफ्ज़ वो जमा का सीगा है, इसके से मुराद ऊँटों वाला लश्कर और वो हाथी वाला लश्कर, ये आपस में आमने सामने हो गए। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बहुत बड़ा कमाल किया, वो कमाल करके दिखाया। और ये एटम बम उसने बनाया था और अल्लाह ने बोला थी ये हमने तुमको हिकमत दी, ये मैंने ही उसको जैसे उसको भगाया है, उसको मारा है, उसको जलील किया है वो हाथी वाले कौम का। और वो तुम खुद देख रहे थे, तुम खुद संगबारी कर रहे थे, तुम खुद एटम बम जो तुमने मेरे हिकमत और दाना ही मैंने तुमको दिया था, उससे बनाया था, उससे उसको तुमने भगाया। ये और एक और मैं तुमको बताऊं तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کے دور میں یہ جب ایٹم بم اس نے بنایا تو یہ بھی میں تم کو بتاؤں تو ترقی یافتہ دور تھا. اس دور میں حضرت عثمان غنی کے ریشم کے بڑے بازار تھے, بڑے ریشم اور پٹ کے بازار تھے. ہم کو تم کو بتانا چاہتے ہیں تو یہاں پاکستان میں 70 کے دہاکے میں بھٹو صاحب کے دور میں ہم نے یہاں منا بھٹو صاحب مذہب نہیں آیا تھا. اس دور میں منا ریشمی کپڑا آیا تھا ہمارے پاکستان میں. پہلے یہ ریشمی کپڑا بھی نہیں تھا. تو اب میں تم کو بتاؤں تو ریشمی کپڑا بھی ہمارے پاکستان میں 70 کے دہاکے میں آیا تھا. تو پہلے یہ تو 1400 سال کے بعد ہم تم کو بتاتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منا فیکٹریاں لگی تھی اور یہ پٹ اور ریشم کی بناوٹ کی کام شروع ہو گیا تھا, جس کے وجہ سے حضرت عثمان کی بڑی بڑی بازاریں تھی پٹ اور ریشم کے. یہ میں تم کو بتاؤں وہ ترقی یافتہ دور تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا ترقی ہوا تھا. اور جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹلائٹ لگا دیا تھا, کیونکہ جب ایٹم بم بنایا جاتا ہے تو سیٹلائٹ وہاں نصب کیا جاتا ہے اوپر سے, جو جیسے مواصلاتی نظام رہے اور ہم کو سارے کائنات کا پتہ چلے. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹلائٹ تیار کیا تھا. آؤ میں اس کا تم کو دلیل دوں گا. تو جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت ہوا, انتقال ہوا, تو اس کے بعد حضرت عمر کی حکومت آئی. تو حضرت عمر کی حکومت میں ایک جنگ لگی, جو اس جنگ میں جبل کے پرلے طرف سے ایک فوج آ رہی تھی. تو اس کا ایک صحابی تھا, اس کا نام ساریہ تھا. تو حضرت عمر نے بولا ساریۃ الجبل. جب اس سیٹلائٹ پر حضرت عمر نے دیکھا تو وہاں سے ایک جبل کے پرلے طرف سے ایک فوج آ رہا ہے جو ہمارے سپاہیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سیٹلائٹ کے وجہ سے اور مواصلاتی نظام ہونے کے وجہ سے یہ موبائل فون یہ جو اسکرین والا تھا میں نے تم کو بتایا یہ نبی کریم نے ایجاد کیا تھا. اس کے وجہ سے اس کو دیکھ کر اس نے بتایا اور وہاں اس اطلاع دی تو ساریۃ الجبل, ساریہ جبل کے پرلے طرف سے فوج دوسرے سپاہی فوجی آ رہے ہیں, تم کو مارنے شہید کرنے کے لیے تم ہوشیاری لے لو, اس طرف دیکھو. پھر اس نے اس طرف دیکھا واقعی ایک اور آدمی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. یہ بھی میں تم کو بتاؤں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی آپریشن کی ایک جنگ ہوا تھا. اس جنگ میں ایک صحابی کو جب تیر لگا, آنکھ میں تیر لگا, جب اس نے آنکھ تیر نکالا تو آنکھ اس میں لگی آئی اور آنکھ اپنے ہاتھ میں تلی پہ رکھ کر یا رسول اللہ کے پاس آیا. وہ صحابی بولا سائیں میرا آنکھ نکل گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت اور دانائی دی. اس نے اس آنکھ کو اپنے لب مبارک یہ پانی جو تھا وہ بات کا وہ منہ کا وہ لب مبارک اس میں ڈالا اور دوسرے کیمیکل اور اجزاء اور جڑی بوٹیوں کے سے وہ تیار کرتا اس میں ڈالا. تو وہ پھنسی ہوئی آنکھ اس میں وہ موتیوں کا پانی فٹ کیا, اس کو فٹ کر کے بنا کر پھر اس کے آنکھ میں آنکھ لگائی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن کر کے اس کو آنکھ لگائی. تو اس صحابی کے آنکھ میں آنکھ لگائی تو وہ آنکھ دیکھنے کے قابل بن گیا, اس آنکھ سے زیادہ دیکھنے لگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن کی اور اس آنکھ کو بنایا. یہ نبی کریم کو اللہ صحیح نے حکمت دی, دانا ہی دی. اس دانا ہی کے سے یہ سارے کائنات کا رسول ہوا. اور میں تم کو بتاؤں تو یہ یا رسول اللہ کو جب اللہ صحیح نے رحمت اللہ عالمین کر کے بھیجا تو اس نے ایٹم بم ایسا تیار کیا جس سے ایک ایٹم بم لگانے سے جیسے ساری زمین کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ساری زمین پہ جو ساہ والے ہیں وہ پرندے ہو بھوٹے ہو یا جانور ہو یا انسان ہو سارے مسمار ہو جاتے ہیں, سارے مر جاتے ہیں. 100 سال تک وہاں آبادی نہیں ہوتا.
100 साल तक वीरानी हो जाती है। मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एटम बम बनाया है वो घंटे के तरह से थे। सिर्फ मखसूस आदमी को लगता था, मखसूस आदमी से होकर फिर उसकी सवारी को लगता था, फिर जमीन को पार हो जाता था। वो यूरेनियम से बना हुआ था, यूरेनियम से बना एटम बम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए और केमिकलों से बनाए। वो ऐसा बना था जिससे माना सिर्फ उसको ही निशाना बनाया जाए। एक जैसे 1000 आदमी के लिए 1000 घंटे, जो 2000 आदमी के लिए 2000 घंटे, माना 1000 आदमी के लिए 1000 बम एटम बम, 2000 आदमी के लिए 2000 एटम बम, 5000 आदमी के लिए 5000 एटम बम, जिससे वो मारा जाए और माना ज़्यादा से ज़्यादा तबाही न हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की माना बेगुनाह इंसानों की जान नहीं लिया जाए, बेगुनाह जानवरों की जान नहीं लिया जाए, बेगुनाह माना जीत और जरासीम और जो माना परंदे जो माकोले जो वो हैं उसका जान नहीं लिया जाए। ये है रहमतुल आलमीन का पैगाम, ये रहमतुल आलमीन का निज़ाम, ये रहमतुल आलमीन का माना एटम बम बनाना। मैं तुमको चैलेंज से कहता हूँ तो अब तक इतना ऐसा आदमी, ऐसा इंसान, ऐसा जलील कदर माना इंसान कोई पैदा नहीं हुआ जिसने इतना ख्याल रखा हो इंसान ज़ात का। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे कायनात का रसूल है, सारे कायनात के लिए रहमतुल आलमीन है। कोई कलमा कोई मुसलमान हो या न हो उसका भी या रसूलुल्लाह माना रसूल है, क्योंकि जो कलमा वो होगा मुसलमान होगा उसके लिए जन्नत है, वरना जो नहीं होगा वो या रसूलुल्लाह के उम्मत में शामिल है मगर मुसलमान नहीं है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ तो ये मुसलमानों के पास इतना इंसान ज़ात की माना इंसान ज़ात के लिए एहसास है, इंसान ज़ात के लिए माना एहतराम है, जो माना अंग्रेज़ों के साथ इतना एहतराम नहीं है, यहूद के साथ इतना एहतराम नहीं है, क्योंकि उसने एटम बम जो बनाया है वो किसी को भी लगाते हैं तो सारे इंसान ज़ात का, जानवर का, परंदों का और दरंदों का और माना जीतों का और जड़ी बूटियों का सारे का नुकसान होता है, 100 साल तक नुकसान होता है। मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा एटम बम बनाया जो सिर्फ महदूद था, जो सिर्फ दुश्मन को निशाना बनाए और दूसरे को निशाना नहीं बनाए। दोस्तों ये है रहमतुल आलमीन का पैगाम, ये है रहमतुल आलमीन का निज़ाम। इसको निज़ाम को चला माना कोई माना किसी वो आदमी ये सुनेगा तो उसको माना ये बात समझ में आ जाएगा तो वाकई मुसलमानों के पास जो निज़ाम है दस्तूर है वो सही है। बाकी ये जो अंग्रेज यहूद निसारा कम्युनिस्ट या हमारा दहरिया या हमारा या सिख या जो मजहब का है उसके साथ जो उसके बातें उसके जो बनावट उसका जो एटम बम का जो सिस्टम है उसको देखकर इंसान के जो को माना शर्म से आंख झुक जाता है, क्योंकि उससे माना ज़्यादातर नुकसान होते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान ज़ात की माना अहमियत को उजागर किया है, उसके माना उसको हकूक़ को पायमाल नहीं किया है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ इस्लाम किसी का हकूक़ को पायमाल नहीं करता, उसके हकूक़ को बहाल करने का वो वध में कोशिश करता है और ख्याल करता है। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।